फिन नयटावना जों खोना बायग्रालि चेंजागनाय जिनि पान्डा 12 तारिख बिसिंगरो जों फायदानि नांगौ हाय जों तिनि एराजे फाइनालक ताबक अरनि परे जों जतनो जानजानि थाया किफिलपिनाय आइबानो जानि एरियाव जे जागो मीटिंग नारे जतगो ओ गारि किफिलै आ मीटिंग गरो थानानै इंथं जिनि सासिया बारियो कायसा लोगो कोथुमुं पान्डा तगो भारत चौधरी ते बालुरबननि जत गारि फाइनाल रखना जों आमनो कयदाय नरक आ मीटिंग मानजारनि बागै सुदु भारत चौधरी बालुरबन सिमिया जों सानखला सुनाराम ते कामुकसरा चिरि बरकन्तपुर सुरेन्द्रनगर नवनब कयदाय जों सासिया बारिनि मीटिंग थांगै मानजागनि बागै हाय तेसा जत फाइनाल लुकुरगनो खाकसाबाते हामबाया फरो ते जत चालकनाय ड्राइभार रगनो कयजानि मुचुगो नरक तुरुक खाने थांनि तिनि मीटिंग दाक्तिनो पाइखा आसो तारा होराखाय थानोनि नाया जाते गोजांखाय जानजनि नगर थांमाननि बागै जत गानाय रगनो नरकनि ड्राइभार रगनो बुजगदि दय थाना नांगिया तुरुक खाने जों नगर थां सगिनाय हाय तेसा नरकनो पाइफ्लाय हामबाय जों फाइनाल 16 तारिखो सिरि नांकुमानि बुद्ध जों बुबाग्रानि जे आन्दोलन मारिवारि लायनाय সবাইকে নমস্কার আজকে সবাইকে জোহার আজকে আমরা এইভাবে যেভাবে র্যালি করতে পেরেছি সেটা আমাদের সকল ত্রিপ্রাসা হিন্দুস্তানি ভাই সকল বাঙালি ভাই বোনদেরকে সকলকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানাই কারণ আজকের এই র্যালি ঐতিহাসিক র্যালি এরকম র্যালি বিগত দিনগুলিতে আগে কেউ করতে পারেনি আজকে বুবাগ্রার নেতৃত্বে ত্রিপুরা মধ্যে একমাত্র এই ঐতিহাসিক র্যালিটা করে দেখিয়েছে সুতরাং আগামী 16 তারিখ আমাদের ভোট সেই ভোটটা আপনাদেরকে আমি অনুরোধ রাখছি যে সেই আপনাদের মূল্যবান ভোট সেটা আনারস চিহ্নে দিয়েই আপনারা মহারাজকে জয়যুক্ত করবেন এবং আগামী দিনে আপনাদের এরিয়াটাকে ডেভেলপ করার জন্য যে আনারস চিহ্নে যে ভোট আজকের গানটাও আমরা শুনেছি সেই গানটার মোতাবেক আমরা সবাই আগামী 16 তারিখ এই আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে মহারাজকে জয়যুক্ত করব সকলকে নমস্কার ধন্যবাদ যতটা সবাই পাইফেলা হামবাই